दोस्तों, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हैदर अली। क्या पता था एक दिन ये भी देखने पड़ेगी, ममता की बिजली अपने ही आशियाना पर गिरी। आखिरकार गरीब हॉकर पर ममता का बुलडोजर चल ही गया। गरीब हॉकर अपनी दुकानें उजड़ते देखते रहे। बारिकपुर स्टेशन रोड और बारिकपुर बारासात के फुटपाथ के हॉकरों पर चली ममता का बुलडोजर। सरकारी कब्जा जमीन से हॉकरों को हटाने का अभियान की आखिरी डेडलाइन 24 जुलाई के बाद 25 जुलाई सुबह से ही बैरकपुर नगर पालिका और पुलिस महकमा की तरफ से सड़क सफाई अभियान शुरू हुआ। সৈকত এদিকে চলে টাওয়ার আছে। করে দিয়েছে इस प्रोग्राम के पेश करता हैं सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल टांगापाड़ा खर्दा। क्या आप भी चाहते हैं आपका बच्चा टॉप करे, आपके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, हर सब्जेक्ट में महारत हासिल करे? तो आपके लिए है गुड न्यूज। जी हाँ, क्योंकि अब खुल चुका है सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल, जो कि सीबीएसई बोर्ड पर आधारित है।
डांगापाड़ा खड़दा स्वामी विवेकानंद स्टेडियम खड़दा के सामने स्थित सेशन 2024-2025 का एडमिशन जारी है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। वर्किंग ऑफिस टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। तो देर किस बात की, आज ही आए और अपने बच्चों का एडमिशन फ्री में करवाएं। जानकारी के लिए आप कॉल करें इस नंबर पर। नंबर है 7003388513 या आप हमें इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 7595960816। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটাই নির্দেশ দিয়েছে, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যেখানে যেখানে সরকারি জমি দখল করে আছে তাদের থেকে দখল মুক্ত করে সরকারি জায়গায় সরকারি মতন ফিরিয়ে আনা। সেটাই আমরা এই জুলাই মাসের 3 তারিখ নাগাদ আমরা একটা নোটিশ করেছিলাম মাইকিং এবং চিঠি দিয়ে, যারা যারা দখল করে আছে তাদের সরে যাওয়ার জন্য। সেটা আমাদের 18 তারিখ পর্যন্ত ডেট দেওয়া ছিল, সেই ডেটটা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও আমরা আরও প্রায় 7 দিন সময় দিয়েছি। তা আজ 25 তারিখ, আমরা আজকে যেগুলো ওঠেনি ম্যাক্সিমাম উঠে গেছে, ধরে নিন 98% লোক তুলে নিয়েছে। কিছু 2% লোক এখনও কিছু জায়গা দখল করে বসেছিল, সেগুলো আমরা ভেঙে দিচ্ছি, ভেঙে জায়গাটা পরিষ্কার করে দখল মুক্ত করে দিচ্ছি। এটা প্রত্যেক পৌরসভাতে হচ্ছে। আজকে ব্যারাকপুর পৌরসভা আমরা সেই কাজটাই করছি, সরকারি জমি দখলমুক্ত করে সরকারি সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে মানুষ যেন সুস্থভাবে চলাফেরা করতে পারে। কেন একটা যেহেতু আমাদের ব্যারাকপুর শহর একটা খুব বিজি সিটি, এখানে প্রচুর লোকের সমাগম, এটা সাব ডিভিশন, একটা ব্যারাকপুরের সাব ডিভিশন এরিয়া। তো সুতরাং এখানে হাজার হাজার লোক রেগুলার চলাফেরা করে। এখানে একটা ব্যারাকপুরের বিখ্যাত ফুড হাব আছে, তো সেখানে খাওয়ার জন্য প্রচুর মানুষ বাইরে থেকে আসে। তাই আমরা দখলমুক্ত করে পরিষ্কার করে সাধারণ মানুষকে আমাদের ফুটপাত দখলমুক্ত করে পরিষ্কার করে দিলাম, মানুষ যেন সাধারণভাবে সুস্থভাবে চলাফেরা করতে পারে।